Hi guys. Nami karon diri sa muang kuan, sa muang balay. Kamo guys, tuduan ta mo kung unsaon ang tips ba para dili mo masakpan sa inyong asawa nga namoy kapit. Mo ni tips, paminaw mo, paminaw mo. Mo ni tips guys sa para dili masakpan sa inyong asawa inyong kabit. Inaniyo ninyo. Step 1. Dili ka magpahulam mag cellphone si mong asawa, dili ipakita imong cellphone kung nakay kabit. Kung nakay kabit, dili na ipakita si mong asawa ang imong cellphone. Paala na. Step 2. Step 2 ha, step 2. Dili ka magdala og kanang mga butang nga pambabae sa imong mga bag, as imong bag. Plus anang panty, mga lipstick, di ka pabahalata, di ka maghatag og kanang ebidensya ba nga masakpan ka sa mga asawa. Tapos step 3, pinaka-effective nga kanang step para dili ka masakpan nga nagikabit sa asawa mo siya. Step 3 kabro ka sa step 3 na. See you sa next video.